हरि ओम तत्सत। नमस्कार दर्शक बंधु, आम ए वेदांत दर्शनर तृतीय अध्याय आरंभ करवा। आम विगत अध्याय आलोचना करथिले जे वेदांत आमको कौन शिक्षा दिए। वेदांत आमको आउ गोटे शिक्षा दियंती ये जगत रे कर्म करी मनुष्य 100 वर्ष बंचिबा को इच्छा करवा उचित, सत्यायु हवा को इच्छा करवा उचित। यह व्यतीत अन्य कौनसी इच्छा न करवा अनुचित, कारण यही प्रकार पुरुष ही पुरुष को कर्म बंधन करिपारे ना। यह व्यतीत अन्य कौनसी मार्ग नहीं जे पुरुष को वेदांत पथरे परिचालित होता पुरुष को कर्म बांधि पारिबो नाही बा बांधि पकाइबो ना। ऋषि माने मनुष्यर आयु को 100 वर्ष बोली कहिसंती। तेणु मनुष्य कर्म करी करी 100 वर्ष पर्यंत बंची रहिबा उचित। दुनिया रे बहुत लोक बंचिबारे मध्य बहुत दिन बंचीगला पर से निज जीवन को मध्य धिक्कार करें कहीं प्राण जाऊनी, कारण से निकट में कर्म न थाए। कर्मर कौशल जना नथिबारु वृद्ध अवस्था रे ए मनुष्य कर्म करि पारंती ना। तेणु ईश्वर को प्रार्थना करवा उचित, मो कर्म को नहीं मु प्रभु बंचीबी, जीवनर शेष पर्यंत मु कर्म करुथिबी। यह ही कर्म निष्ठा। तेणु गीतार भगवान श्रीकृष्ण मध्य कर्मयोगे ये कथा को कहते, अकर्म प्रति केबे हेले मो जीवन रे केबे हेले अकर्म संग न आसु। जीवन रे थिबा बेले आमे भाबी थाउ जे आमे कर्म करिबु नहीं, किंतु फल भोग करिबु। तेणु साधु सन्थ मानकर अलौकित कर्मरु आमे देखु भाबु आ निजको साधु सन्त होई जीवन बंचिबा पई कि अनेक प्रयास मध्य चेष्टा करू, किंतु जगत रे सबु साधु सन्त महापुरुष मानक जीवन को अनुध्यान कले आपण माने जानि परिबे सेमानंकर जीवनटी संपूर्ण त्यागपूर्ण। आ केते अल्प स्वल्परे से माने जीवन को बितेइचंती, आ पर पाई समाज पाई से केते कोन करिचंती, आ सारा जीवन अन्यर मंगल को चाहिचंती। तेणु ए साधु सन्थ मानकर कर्म को आमे अनुभव करिबा। तेणु जीवन को एक यज्ञ कुंड हिसाब रे भाविबा, जो निया हुतु हुतु जलुथिब, जालिबा माने कर्म करिबा। तेणु अग्निर अन्य नाम होची हुतासन। तेणु अग्नि तत्व बा सूर्यंक तत्व सहित समान। तेणु ये श्रीमद् भगवत गीता जीवन को एक संग्राम भाव रे ग्रहण करिसंती। जीवन रे रस आस्वादन करिबा पाई आह्वान दे जीवन को सरस रसमय करिसंती। सुख एवं दुख ये दुईटा जाक जीवन गोटे रस। आ रस आस्वादन करिबा एवं बंचिबा आ त्यागर जीवन होची कर्मर जीवन। तेबे मु चिंता करिबा दरकार, मु कोन त्याग करिबी। कर्मर व्यासना को त्याग करिबी, संसार पई काम करी। तेणु ये जीवनर अभिप्राय होची अन्य पाई बा समाज पाई मु किछि करी। जे प्राण बंचे प्राणी हिते, धन्य जीवन ए जगत। श्रीमद् भागवत रे कहा जाइछि, ओडिया भागवत रे। तेणु जे जो जीवन अन्यर पाई बंचे से जीवनटी समाज रे धन्य हो जाए। तेणु ये संसार पे आमे प्रार्थना करिबा दरकार, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि संसार रे दुख रे न रुहंतु।
ତେଣୁ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ କର୍ମର ତିନୋଟି ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା କୃତ, ଅର୍ଥ ନିଜେ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କାରିତ, ଅର୍ଥ କର୍ମୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଅନୁପ୍ରେରିତ, ଅର୍ଥ ସତ୍ କର୍ମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ତେଣୁ ଭଲ କାମ ନିଜେ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସତ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ବା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କର୍ମ ନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଘରେ ରହିଲେ ବି ବସିବା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କର୍ମ, ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କର୍ମ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁ ମଣିଷ ବାସନା ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସକ୍ତି ଫଳ ଇଚ୍ଛା ଆସକ୍ତି ନ ରଖି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରେ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କର୍ମ କରେ, ସେଇ କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସମର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ କର୍ମ କରାଯାଏ। ଆଉ କର୍ମ କଲେ ଦରକାର ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେଇ କର୍ମ ହିଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯେ କର୍ମ କରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଏହିପରି ଭାବନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ କର୍ମ କରି ଚାଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ରହେ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ରହେ, ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମହର୍ଷି ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଈଶ୍ୱରା ପ୍ରୀତଂ ନେଚ୍ଛୟା କୃତଂ ଚିତ୍ତ ଶୋଧକଂ ମୁକ୍ତି ସାଧକଂ। ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରାର୍ପଣ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ କର୍ମ କରିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷର ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମର ଶୈଳୀ ବେଦାନ୍ତରେ ବା ଈଶା ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀର ଜୀବନ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କର୍ମୀର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଥ ଛଡ଼ା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମାର୍ଗ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଥରେ ହିଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ମାର୍ଗକୁ ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ, ସଂସାରରେ ସେ କେବଳ ଭୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ ସହିତ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। କୌଣସି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ବା ପ୍ରଯତ୍ନ କରେ ତାହା ହେଉଛି ସାଧନା। ଏ ସାଧନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାଧନା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅପ୍ରାପ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ସାଧନାର ମାର୍ଗ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଏବଂ କର୍ମ ମାର୍ଗ। ପ୍ରାପ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଯିଏ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ଅପ୍ରାପ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମୋର ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛି। ମୋର ଘର ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ବେଦ ଏବଂ ଉପନିଷଦରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବଂ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ବୋଲି କଠୋପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୀତା ଏହାକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମଯୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶା ଉପନିଷଦର ଏହି ଦୁଇଟି ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପନିଷଦ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅସ୍ୱୀୟା ନାମତେ ଲୋକା ଅନ୍ଧେଷ୍ଣ ତମସାବୃତଃ ସ୍ତାସ୍ତେ ପ୍ରେତ୍ୟାନ୍ବିତ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଏକେ ଆତ୍ମାନୋ ଜନଃ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିତ ହୋଇ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ବା ଆବୃତ ହୋଇ ଆତ୍ମଘାତୀ ସମାନ କର୍ମ କରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି।
तेणु मनुष्य पाई तीन प्रकार जीवन संभव। वेदांत दर्शन कहती त्यागमय जीवन जहाँ हूँ सबुठ सर्वश्रेष्ठ जीवन, द्वितीय है कर्ममय जीवन, यह मध्यम प्रकार जीवन, तृतीय है भोगमय जीवन जहाँकि अधम प्रकार जीवन शैली। तेणु 90% लोक मैंने ये भोगमय जीवन यापन करती। तेणु वर्तमान समाज रे आमे टंका पैसार आधार को नहीं ये बड़ मनीष सी सान मनीष ये सब विचार करुचे। तेणु जीवन मूल्यबोध दृष्टि मनीष को विचार करने उचित। गांधी हुंतु, गोपबंधु हुंतु, श्री अरविंद हुंतु, स्वामी विवेकानंद हुंतु, ये समस्त महापुरुष। मध्य जुगरे मध्य ब्राह्मण माने विद्यारे युक्त होइतिले आ महत मनुष्य बोली जगत रे विभजित होइतिले। तेणु वर्तमान समाज गोटे भोगमय समाज हो जाइछि। आमे कर्ता न होई सबले भोक्ता हवा को मन करिछे। आमे कर्म करिबुनु किंतु फल भोग करिबा पई आमको बहुत आग्रह। तेणु यही सब प्रवृत्ति लोक मानक भितर आधुनिक समाज रे वर्तमान वृद्धि बहुत मात्रा वृद्धि पाई जाइछि। आ भोगर जीवन को वेदांत अंधकार जीवन बोली प्रतिपादित करिछि। तेणु सेठारे सूर्य न थाए अर्थ अंधकारमय जीवन, ज्ञानहीन जीवन। तेणु काम न करी भोग करिवार प्रवृत्ति एटा बहुत खराब प्रवृत्ति। आ ये भोगर जीवन को अंधकार जीवन बोली कहा जाए। आ सूर्य होचंती प्रकाशर स्वरूप, आ प्रकाश होची ज्ञानर स्वरूप। तेणु अशुभ शब्दरू श्लोकरे असूया लोक सृष्टि बोली वर्णना करा जाइछि। तेणु यही सब लोक मानकर जीवन निरर्थक। एमाने केवल बंचिबा पाई ही बंचंती। आ जो माने सारा जीवन सारा अज्ञान रे अविद्यारे रही आत्मार उन्नति पथरे केबे चेष्टा करि न थांती, से माने होचंती वेदांत दर्शन रे आत्मघाती। कारण से माने ही अंधकार लोक को प्रवेश करती, असुरंक देश को प्रवेश करती। से मानको अज्ञान रूपक अंधकार सब बेल आच्छादित कर रखि थाए। तेणु वेदांत यही सिद्धांत सबको मनुष्यर अनुसरण करी जीवन बंचिले ये जीवनटी अर्थपूर्ण हो पारे। तेणु ज्ञानचक्षु उन्मुक्त हेले व्यक्तिर मोह दूर होता है। सत्य कौन असत्य कौन बुझीबा पई विवेक शक्ति जागृत होता है। जगत रे सबू किछि परिवर्तनशील। जहाँ आज देखुचे काली ताहा निश्चित परिवर्तनशील। यही देह अच्छी, यही धन अच्छी, यही मान अच्छी, यही पदवी अच्छी, ये काली की रहिबो नहीं। किंतु यह को मनुष्य केवे हृदयंगम करी एथिप्रति मोह करी स्वयं उपरे पदवी व उपाधिर अहंकार करी जो जीवन निर्वाह करुची ताहा एक अंधकारमय जीवन। आ जो जीवन रे रागद्वेष नहीं, जो जीवन रे नकारात्मक भावना नहीं, जो जीवन रे भोक्ता भाव भोग करिवार भाव नहीं, से जीवन होची प्रकृत जीवन। जो लोक आत्मा को जानिले, स्वयं को जानिले जे आत्ममय हो जाए, ब्रह्ममय हो जाए, उपनिषदर यह होची उद्घोषण। इंद्रिय माने जहाँ को देखि पारंती नहीं, केवल अधिकारी व योग्य व्यक्ति तांको हृदबोध करि पारंती हृदय मध्य। आ जो मानक ठारू जीव भाव व देह भाव नष्ट होई नहीं, से माने तांको जीवन रे केबे आत्म साक्षात्कार करि पारिबे नाही। तेणु आजिर आलोचना आगु को बढ़ेबा, एठारे विश्राम दबा। हरि ओम तत्सत।